Best day, my dear students. We are now in the second example of our factoring by grouping. Now, for the second example, we are tasked to factor x to the power 6 minus 16x cubed plus 64. Now, how are we going to apply factoring by grouping in this term? Now, kung inyo tan-awon dire ang atong example, dili siya sama sa atong mga examples nga naka-x squared lang kay kini siya ang atong exponent, highest exponent is 6 and then this middle term is x cubed. Now, sayo na ang tubag ana. Ang ato pag-factor ani using factoring by grouping is mangita tag paagi ani nga expression in such a way nga mahimo siya nga pareha nga perfect square trinomial. So unsa to mga steps ato hinumduman? Ang una nga steps i-identify nato kung nga ang first term is a perfect square. And then second step, ato i-identify nga ang last term nga 64 is a perfect square. Unya ang third step, ato siyang isuwat nga ang middle term, no, is twice the product of the factors of the first term times the factor of the last term. Now, since negative ni siya, ang middle term, expected nato nga ang kini should be, factors of 64 must be negative. So, to do that, atong i-check. So, 6, ang exponent. Basta even gani exponent, guys, automatic ni siya nga perfect square. Mao na inyong hinumduman, no? X to the power 4, x to the power 6, x to the power 8, x to the power 10, samot ang x squared. So, this can be rewritten as, or can be factored as, uh, x cubed squared. Okay. So, ningon there using the power rule nga, when an exponent is raised to another exponent, we simply multiply the exponent, no? Kaya kung imo tan-awon, but pasabot ani si x cube gikaduha og multiply. So, x cube times x cube, ato kopyahon ang base nga x, unya i-add na tong exponent nga 3, 3 plus 3, 6. Mo na gi-simplify siya sa power rule nga, when an exponent is raised to another exponent, we simply multiply the exponent. So, 3 times 2, which is 6. Now, kini, expected din nato kasi is negative ni, ang ato ang factor aning 64 kay perfect square ba ni siya as negative 8 times negative 8 which is equals to positive 64. So therefore, uh, ang second term is negative 8. So since negative 8 na, maghimo na lang tag plus. Okay. Remember ha, plus. Explain it later ni sir. Twice the product. Oh, maning times 2. Times, number ato nahon. Times, the factor of this is negative 8. So mao na ang negative 8 dahil naman dire ato isuwat daan dire as positive para inig-multiply na to sa positive 2 times negative 8 ang resulta negative 16. And times the first term which is x cubed. Okay, mo na. So mo na nga expression ha. Ato ni siya gisuwat as perfect square trinomial nga format. And then the last one is plus negative 8 quantity squared. Okay. So, negative 8 times negative 8, balik ta sa 64. Kinita na nato i-multiply, positive 2 times negative 8 times x cube, mubalik ta sa negative 16x cube. So, mo na yung middle term. Unya, kining first term, balik ta sa original. So, why na true? Now, kini nga pagkasuwat, makita nato ang groupings, di ba? Na yung mga parentheses, oh. Ato na siya karon i-suwat into a format of the perfect square trinomial wherein moingon ta nga this is equal to open parenthesis x cube minus 8 close parenthesis kay man to x minus y times the quantity of x minus y or simply x minus y quantity squared. Mao nga format. So first term, then last term, so that is parenthesis, and then another quantity of x minus 8. Or simply, mo na x minus x cube minus 8 quantity squared. Mo ang answer. Now, notice kung inyo tanawon ang 8, unya, nga rin sa permiro, it's difference of cubes. Possibility, no? Kay cube naman unya,
minus siya, 8 pa gyud, we will be questioning, is it possible nga ang 8 perfect cube pod? Yes, indeed. Nahumanan ni nato sa tuang example nga 8 is a perfect cube. So, this one can be rewritten as x cube minus 2 cube quantity squared. Okay. Now, karon. So, gikan sa perfect square trinomial, pag-simplify nato, pag-abot nato sa step 4, pwede pa din nato siya i-simplify further using the difference of 2 cubes. Now, ato siyang i-factor pa gyud. So, take note ha, nag-bracket symbol na ta because of the quantity squared. But ang atong focus diri karon is naa sa sulod sa parenthesis. So, ang ato unahog suwat is open parenthesis x minus 2. No, mo na. And then, times another quantity of, unsa tay buhaton na to, ano ba sa difference of 2 cubes? Ang permiro nga term ato siya is squared. So, x times x is x squared. And then, minus naman ni, mahimo ni siyang plus. And then, ato siya i-multiply 2 times x, which is 2x. And then, last but not the least, negative 2 times negative 2 is positive 4. And then, close parenthesis. And then, ato siya butangan og bracket and then squared. O, mo na. No? So, ang sud aning x cube minus 2x 2 cube, again, sud sa x sa squared, no? X cube minus 2 cube, mo iyang factor by virtue of difference of 2 cubes. Now, ato siya i-simplify further, no? Kini siyang exponent, ato siya erase. The final answer will be the quantity of, or x minus 2 quantity squared times x squared plus 2x plus 4 quantity squared. So therefore, to answer this question, x to the power 6 minus 16x cubed plus 64, atol ni siya kopyahon, no? Which is x minus 2 quantity squared times x squared plus 2x plus 4 quantity squared. And that would be all. So, klaro kayo sa example na to nga gikan sa perfect square nga principle, gigamitan nato og factoring by grouping using the grouping symbol sa imong perfect square trinomial. Pag simplify pa gyud nato further, pwede pa gyud nato siya magamitan og difference of 2 cubes. So ingana ang gamit ni aning factoring by grouping, no? Mao nang wa kabantay mo, wa gid ni gidali-dali ni sir ato ang video. But little by little ato gihinay so that pilit kay sa inyong hunahuna ang inyong pagsabot sa mga konsepto sa ato ang factoring. So, mao na siya. I hope nga nakasabot mo. Stay safe and God bless as always.